ہر وقت مصیری کے لیے تیار تھے۔ آج یہ علماء دیکھ لیجیے ان کی صورتوں کو، یہ مبارک صورتیں ہیں، ان صورتوں کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اللہ مبارک کرے، قریب آ جائیے، بیٹھ جائیے۔ میں آپ کو چند منٹ کے لیے حفظ البیات کی تاریخ بتا رہا تھا۔ اس مدرسے کا سب سے پہلا اجلاس عام ہوا۔ اس مدرسے میں دارالعلوم دیوبند جو ایشیا کا، پوری دنیا کا مسلک دیوبند کا ترجمان ہے، وہاں سے مبلغ اعظم مولانا یامین صاحب حفظہ اللہ، مدرسے کی زمین نہیں تھی، مدرسہ امام صاحب کی سرزمین پر تھا، مدرسہ تین پوش میں تھا۔ اس وقت کی طالبہ، اس وقت کی معلمہ، انہوں نے قربانیاں دی۔ کئی سالوں تک یہ مدرسہ کرائے کی زمین میں چلتا رہا۔ کوئی اس وقت مدرسے کے پاس اپنی زمین نہیں تھی۔ میرے بھائی بزرگوں، حضرت یہاں تشریف لائے، میں بھی حضرت کے ساتھ تھا۔ حضرت نے کہا کہ یہ مدرسے کی اپنی زمین ہے۔ کہا نہیں، یہ اپنی زمین نہیں ہے، یہ کرائے کی زمین پر یہ مدرسہ ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے یہاں بچیوں کا کوئی ادارہ چل جائے، یہاں بچیوں کا کوئی ادارہ چل جائے۔ یہ علاقہ دور دور تک صحیح تعلیم سے خالی ہے، یہاں کوئی ادارہ چل جائے۔ حضرت نے کہا کہ دعا کرتا ہوں۔ میں نے ایک اپیل کی کہ حضرت آپ ایک اینٹ پر دم کر دیجئے، جب اللہ کو منظور ہوگا مدرسے کی بنیاد ڈالی جائے گی تو آپ کی پڑھی ہوئی اینٹ کو ہم اسی میں، اس بنیاد میں ہم شامل کر دیں گے۔ حضرت نے بخوشی دارالعلوم دیوبند کے مبلغ اعظم مولانا یامین صاحب حفظہ اللہ نے اینٹ پر دم کر کے دیا۔ الحمدللہ اس کے بعد جو جلسہ ہوا وہ مدرسہ اپنی سرزمین پر آ چکا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ دین کی خدمت اللہ جسے چاہتا ہے اس سے لیتا ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب علی معصوم ہے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں یہ وہ بندہ خدا ہے جس نے اپنے گھر کی زمین بیچ دی تھی مدرسے کے خاطر۔ مجھ سے فون کیا کہ زمین مل رہی ہے، پیسہ نہیں ہے، گھر بیچ کر میں زمین، گھر کی زمین بیچ کر میں چاہتا ہوں کہ مدرسے کی بنیاد رکھوں، میری دل کی خواہش ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر شروع کیجئے۔ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے اپنے گھر کی زمین بیچ کر مدرسے کی بنیاد ڈالی تھی۔ آج الحمدللہ ادارے کی شکل میں ہے۔ اللہ نے وہ دن دکھائے کہ یہاں سے بچیاں فارغ ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے ایک فضیلت ہوئی اور آج فضیلت ہوئی ہے بچوں کی۔ یقین رکھیے باغ مارا والوں، یہ مبارک گھڑی اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس وقت آپ کی ہاں بچیاں حافظ قرآن بن رہی ہیں، حافظہ بن رہی ہے۔ اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنائے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈی کرے۔ اللہ نے یہ مبارک دیا ہے۔ اور میں گزارش کروں گا ان ماں اور بہنوں سے جنہوں نے اپنی بچیوں کی قربانی دی، جنہوں نے اپنی بچیوں کی قربانی دی، ان کی بچیاں یہاں آئی اور یہاں تعلیم حاصل کی۔ یہ بچیاں قرآن کی تعلیم حاصل کرتی ہے۔ یہاں کی تعلیمی نظام کو آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ صبح فجر سے پہلے قرآن کی یہاں تعلیم ہوتی ہے، بچیوں کو جگایا جاتا ہے، وہ صبح سویرے قرآن یاد کرتی ہے۔ میں اس مدرسے سے انتہائی تعلق رکھتا ہوں، جائزہ لیتا ہوں، اور میں اس مدرسے سے واقعی کافی محبت رکھتا ہوں۔ ہر چیز میں معلوم کرتا رہتا ہوں۔ یہاں کی بچیاں جو عالمہ کورس کر رہی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ بھی قابل اطمینان ہے۔ یہاں جو معلمات رکھی جاتی ہیں کافی غور و خوض کے بعد ان کا انتخاب ہوتا ہے، وہ لوگ بھی قابل اطمینان ہیں۔ آپ اس مدرسے کو اپنا مدرسہ سمجھیں، ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سمجھیے۔ کل میدان محشر میں آپ کا وہ پیسہ جو آپ نے گھر میں لگایا ہوگا، آپ کا وہ پیسہ جو آپ نے تجارت میں لگائی ہوگی، آپ کا وہ پیسہ جو آپ نے شادی میں لگائی ہوگی، ممکن نہیں ہے کہ ان پیسوں سے آپ کی نجات ہو جائے۔ لیکن آپ نے اگر آج 100 روپے سے، 1000 روپے سے، 5000 سے جامعہ حفصہ البنات کی مدد کی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس کا 10 گنا ملے گا، وعدہ ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، قرآن کا وعدہ ہے۔ حفصہ البنات میں 1 روپیہ بھی اگر کسی نے لگایا ہوگا، کل میدان محشر میں خدا اسے اس سے بڑھ کر 10 گنا دے گا میرے بھائیو بزرگوں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اس ادارے کا خیال کیجیے، اس ادارے کا خیال کیجیے، اس کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سمجھیے اور اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے۔ علماء نے لکھا اگر کسی کے پاس صرف 2 بچے ہوں، ایک بیٹا ایک بیٹی، کس کو پڑھائے، بیٹا کو یا بیٹی کو؟ علماء نے لکھا کہ پہلے بیٹی کو پڑھاؤ، بیٹی کو پڑھاؤ گے تو ایک گھرانہ پڑھایا آپ نے، بیٹے کو پڑھایا تو ایک فرد پڑھایا۔ اس لیے بیٹیوں کا پڑھانا ضروری ہے۔ اس قوم میں، اس دین میں، اس مذہب میں عورتوں کا مقام وہ ہے خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین دولت، دنیا کی سب سے اچھی دولت، دنیا کی سب سے سندر دولت نیک عورت ہے، نیک عورت ہے۔ دنیا کی کوئی نیک عورت، کوئی عالمہ، کوئی حافظہ، کوئی ولیہ اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک وہ قرآن نہ پڑھ لے۔ نیک بننے کے لیے، صحیح بننے کے لیے، اچھی بننے کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے اپنے بچیوں کو قرآن پڑھائیے، بغیر قرآن پڑھائے مت رہیے۔ یاد رکھیے اگر آپ نے اپنے بچیوں کو قرآن نہیں پڑھایا ہوگا، آپ نے اپنے بچیوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دی ہوگی، آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے ایصال ثواب کرنے والا کوئی ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک واقعہ لکھا ہے، واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ آیا، اس کے پاس چمڑے کا بیگ ہے، اس بیگ میں بہت سے خط ہیں، وہ ایک خط نکالتا ہے اور ایک کو بلاتا ہے، عبداللہ ادھر آؤ، خط نکالتا ہے، دیتا ہے، پھر کہتا ہے عبدالصمد ادھر آؤ، خط نکالتا ہے، دیتا ہے، پھر کہتا ہے عبدالرحمن ادھر آؤ، خط نکالتا ہے، دیتا ہے، کہتا ہے ام کلثوم ادھر آؤ، خط نکالتا ہے، دیتا ہے، حفصہ ادھر آؤ، خط نکالتا ہے، دیتا ہے۔ بہت دیر تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کیا تقسیم کر رہا ہے، تم لوگ کیا لے رہے ہو؟ میرے بھائیوں بزرگوں، ماں اور بہنوں، کان لگا کے سن لو، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اب جو کہنے جا رہا ہوں یہ وہ بات ہے جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، آپ کے گلے کا ہار لاکھوں کا ہو سکتا ہے، آپ کے گلے کا چین اربوں کا ہو سکتا ہے، لیکن جو اب کہنے جا رہا ہوں یہ کہیں اور سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ جو ابھی تقسیم کر رہا ہے یہ فرشتہ ہے، اور جو تقسیم کر رہا ہے یہ ہمارے لوگوں کے وہ بچے جو دنیا میں ہیں وہ ایصال ثواب کر کے بھیج رہے ہیں، کوئی 2 رکعت نماز پڑھ کر، کوئی مدرسہ میں پیسہ لگا کر، کوئی اسکول میں پیسہ لگا کر، کوئی قرآن خرید کر تقسیم کر کے، کوئی حفصہ البنات میں پیسہ دے کر، کوئی یہاں پیسہ دے کر، کوئی وہاں پیسہ دے کر، جو ہمیں بھیج رہے ہیں یہ ثواب تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ ثواب ہے جو لفافے کی شکل میں ہم عورتوں کو، ہم مردوں کو دیا جا رہا ہے۔ اسی درمیان ایک شخص کھڑا ہوا تھا، بہت رنجیدہ، بہت پریشان، بہت بدحال، پوچھا کہ سب لوگ خوش ہیں، سب کے ہاتھوں میں لفافہ، سب خوشی خوشی جا رہے ہیں، یہ شخص کونے میں بیٹھا ہوا بدحال، یہ کون شخص ہے؟ کہا کہ یہ وہ ہے 9 سال ہو گئے مرے ہوئے، آج تک کسی نے اس کی قبر پر فاتحہ نہیں پڑھی ہے، آج تک اس کے بیٹے نے، اس کی بیٹی نے ایصال ثواب نہیں دیا ہے۔
قرآن نہیں پڑھا ہے، نماز پڑھ کر نہیں بخشا ہے، بدحال ہے، پریشان ہے۔ اگر ہم بچیوں کو، ماں اور بہنوں، قرآن نہیں سکھائیں گے تو کیا ہماری بچیاں ڈاکٹر بن کر، انجینئر بن کر، پروفیسر بن کر میرے لیے ایصال ثواب کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے۔ ایصال ثواب کرے گی وہ بچی جو قرآن پڑھی ہوگی، ایصال ثواب کرے گا وہ بچہ جو قرآن پڑھا ہوگا، مدرسے میں گیا ہوگا، مسجد میں تعلیم حاصل کی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، بچوں کو بھی پڑھائیے، بچیوں کو بھی پڑھائیے، یہی ہمارے لیے دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اور ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ آج اس کی گزارش ہے، حفصہ للبنات کو اپنے دل سے لگائیے، ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سمجھیے، یہاں کے حالات کا آپ مشاہدہ کیجئے، جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو پوری کیجئے، اور اللہ ہم کو وہ مبارک دن دکھائے کہ اسی مدرسے کی سالانہ جلسے میں بخاری شریف کی تکمیل ہو۔ آپ سب آمین کہیں۔ انشاءاللہ بچیاں تیار ہو رہی ہے، آنے والے سال میں مشکات کی تعلیم ہوگی، اس کے بعد بخاری کی تعلیم ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس منظر کو اسی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے سب سے پہلے حضرت یہاں ہمارے مقرر عظیم حضرت مولانا مفتی حسین صاحب جو کلکتہ سے تشریف لائے ہیں، حضرت کا تعارف مختصر وقت میں کیا کروں، شہنشاہ بلاغت ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت خلقیت و مرجیت سے نوازا ہے۔ میں سب سے پہلے حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ یہ وہ حضرات ہیں جن کے سروں پر آپ شفقت سے آپ جو ہیں دستار ڈال دیجئے، پگڑی باندھ دیجئے۔ سب سے پہلے حافظ صاحب علی صاحب تشریف لائیں، ادھر آ جائیں، آپ آ جائیں، جی تشریف لائیں، آ جائیے مولانا نور اعظم صاحب بھی تشریف لائیں، آ جائیں مولانا اب جو ہیں مولانا جاوید عالم صاحب، مولانا جاوید عالم صاحب جو یہاں کے مسجد کے امام ہیں ماشاءاللہ، مولانا جاوید عالم صاحب تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اللہ مبارک کرے، یہ دن بھی دکھائیں، اور میدان محشر کا وہ جو پرنور منظر ہوگا اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو یہ منظر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوب، بہت خوب۔ میں جو چیزیں انہیں دی جا رہی ہیں، بچوں کی دستار جو دی جا رہی ہے، تو اسی طریقے سے یہ دستار جو ہے بچیوں تک پہنچائی جائے۔ معلمات وہاں جو ہیں وہ ان کے سروں پر یا ان کے سروں پر ڈال دیں، یہ بابرکت جو دوپٹے ہیں ان کے سروں پر ڈال دیں ماشاءاللہ۔ اب جو ہیں میں حافظہ آمنہ خاتون بنت ہارون رشید صاحب، ہارون رشید صاحب کو بلا رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ ہارون رشید صاحب، ان کی بچی نے بھی قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ اللہ مبارک کرے، کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے جو حافظہ ہوگی بچی ان سے کہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرؤها۔ اے حافظ قرآن، اے حافظہ قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھتی جا، جنت کے درجے پہ چڑھتی جا ماشاءاللہ۔ اب حافظہ جوہی پروین، ان کے والد ہیں منصور عالم، ماشاءاللہ منصور عالم صاحب مشقت کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ
محبت میں، قرآن کی محبت میں، قرآن کی عظمت میں انہوں نے اپنی بچی کو حافظہ بنایا۔ قابل مبارکباد ہے یہ، اور ان کی زوجہ محترمہ، ان کی شریک حیات، اللہ دونوں کو کل میدان محشر میں وہ نور والا جو کرسی ہوگا اس پر اللہ سبحانہ و تعالی بیٹھائے۔ ہم سب بھی یہ ارادہ کریں، اللہ نے اگر بیٹیوں کی شکل میں اولاد دی ہے، ماں اور بہنوں، آمین آمین، ماں اور بہنوں ارادہ کر کے یہاں سے جاؤ۔ اب جو ہے سہانہ پروین بن شہر الحق یہ تشریف لائیں، آپ ارادہ کر کے جاؤ۔ ماں اور بہنوں یہ ارادہ کر لو کہ میں ضرور ایک بچی کو حافظہ ضرور بناؤں گی۔ بیٹی نہیں ہے پوتی کو بنانا، پوتی نہیں ہے نواسی کو بنانا، اگر یہ بھی نہیں ہے پڑوس سے کسی بچی کا انتخاب کر کے اپنے نام ان بچیوں کو حافظہ بناؤ۔ انشاءاللہ یہی ذخیرہ آخرت ہے، یہی بچیاں میدان محشر میں تمہاری بخشش کروا دے گی۔ میرے بھائیوں بزرگوں ارادہ کر لو کہ اگر اللہ نے بیٹی سے نوازا ہے تو ہم بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، حافظہ بنائیں گے انشاءاللہ، سب کو بولے ایک مرتبہ انشاءاللہ، حافظہ بنائیں گے، یہ حافظہ بنائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی، ان کی صحیح پرورش کی، پرورش کرنے کے بعد ان کی صحیح تعلیم کی، تعلیم کے بعد ان کی صحیح جگہ شادی کرا دی، تو کل میدان محشر میں وہ میرے دو انگلیوں کے درمیان ہوگا، یعنی جنت میں مجھ سے قریب ہوگا۔ ادھر میں ہوں گا، ادھر وہ ہوگا جس نے اپنی بیٹی کو قرآن پڑھایا ہوگا، جس نے اپنی بیٹی کو حافظہ بنایا ہوگا، جس نے اپنی بیٹی کو عالمہ بنایا ہوگا، کل میدان محشر میں وہ اللہ کے نبی کے قریب ہوگا۔ میرے بھائی بزرگوں، میری بہنوں، ماں اور بہنوں ارادہ کر کے یہاں سے جاؤ کہ ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، حافظہ بنائیں گے۔ اس دین کی خدمت کے لیے ہم بچوں کو ضرور اس لائق بنائیں گے کہ وہ بچے اور بچیاں دین کی اشاعت کرے۔ اسی کے ساتھ اللہ مبارک کرے، قبول کرے۔ مقرر عظیم حضرت مولانا حسین علیہ صاحب الکتوی کو میں گزارش کروں گا کہ آپ ان کی تقریر سے سماعت فرمائیں۔ یہ ایسے ویسے نہیں ہیں، ان کا سہرا پورے بغداد میں حضرت کی تقریر مانی جاتی ہے۔ آپ غور سے سنیں، بغیر دعا کے ایک بچہ بھی، ایک بچی بھی، ایک مرد بھی یہاں سے نہ جائے۔ قبولیت کی وقت، اس وقت قبولیت کا ہے۔ شیطان آپ سے کہے گا چلو چلو جلدی چلو، جانا نہیں ہے۔ حافظ قرآن، حافظہ کے سینوں میں جو قرآن ہے، اس قرآن کی برکت سے جو ان کے سروں پہ دستار ہے، ان کے باپ کے سروں پہ جو دستار باندھی گئی ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بغیر دعا کے ہمارا کوئی نہ بھائی جائے، نہ ہماری کوئی بہن جائے، اطمینان سے بیٹھی رہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ماشاءاللہ۔ مدارس اتحاد و امن کی تعلیم دیتے ہیں، مدارس اتحاد و امن کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں پیدا کبھی کوئی آتنوادی ہو نہیں سکتا، یہاں پیدا کبھی کوئی آتنوادی ہو نہیں سکتا۔ ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آئیے حضرات، آپ حضرات کے بیچ ہمارے خصوصی مقرر جناب حضرت مولانا حسین احمد صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اس سے قبل کہ میں ایک مشہور شاعر اسلام جو نوجوانوں کے دلوں کے دھڑکن اور مداح خیر الانام، لہذا اب ظلم کی پسماندگی دور کرنے کے لیے ایسے شاعر اسلام کو میں مدعو کر رہا ہوں جن سے میری مراد جناب حافظ و قاری شہزاد راہی صاحب ہے، اور حضرت کا میں شعر سے استعمال کرتا ہوں کہ قرآن کی حضرت کا میں شعر سے استعمال کرتا ہوں کہ سبھی کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں۔ ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ آپ لوگ جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، برائے مہربانی، ہمارے خصوصی مقرر ہے کہ سبھی کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں۔
जिब्राइल खो गया है रिसालत माब में, जिब्राइल खो गया है रिसालत माब में। इज्जत मिलेगी बहनों रहो तुम इस तरह, इज्जत मिलेगी बहनों रहो तुम इस तरह, जिस तरह रखती थी फातिमा ज़ोहरा ज़काब में। और बेपर्दगी से नाराज होते हैं मुस्तफा, और बेपर्दगी से नाराज होते हैं मुस्तफा। और इस्लामी बहनों घर से निकलना तुम, और इस्लामी बहनों घर से निकलना तुम में। जनाब कारी शहजाद राहे साहब तशरीफ लाएं और नातिया कलाम से हम साईं के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। माशाअल्लाह जैसे मेरी क्या बात है, मेरी धड़कन मेरी चाहते आमिना का नाम है। मेरी धड़कन मेरी चाहते आमिना का नाम है। हश्र सभी की ज़रूरत, हश्र में सभी की ज़रूरत आमिना का लाल है। बड़ी उड़ान जन्नत मुस्तफा को देख गए, बड़ी उड़ान जन्नत मुस्तफा को देख गए, बड़ी उड़ान जन्नत मुस्तफा को जनाब शहजाद राही मरहबा क्या खूबसूरत मेरा वतन है। और जब शिरकानी हमारे सरकार का कि अब नहीं आगेगा दुनिया में कभी कोई भी, अब नहीं आगेगा दुनिया में कभी यहाँ में कभी कोई भी मोमिनो खत्म नबुव्वत, मोमिनो खत्म नबुव्वत मेरे अजीज दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप घर ना जाएं, अभी हमारे खुसूसी मुक़र्रिर तशरीफ फरमाएं इंशाअल्लाह। उनके घरदार बयान और खिताबत को सुनकर ही घर जाएं। आइए हजरात, अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं, आप लोग बिल्कुल संजीदगी के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ जरा आप लोग भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि आंखों का नूर दिल की बसीरत है आपसे, मैं खुद को कुछ नहीं, मैं खुद को कुछ नहीं, मेरी कीमत है आपसे, मैं खुद को कुछ नहीं, मेरी कीमत है आपसे। आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहें। हजरत के दीन की रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। সবাইকে সালাম দিয়েছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আওয়াজ দেন, কেমন আছেন? এই ভালো রাখার মালিক কে? আল্লাহ।
যেটা কেউ পারে না সেটা পারে কে? আমরা তো আল্লাহকে রাজি খুশি করতে এসেছি, ঠিক কি না? দয়া মেহেরবানি করে আপনাদেরকে বলছি, রাত গভীর হয়ে গেছে। তবে যে কটা লোক আপনারা বসে আছেন ওই কটা লোক তো আমাদের স্টেজে বসে থাকে। তবে একটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি, একটা হচ্ছে কোয়ালিটি। মা বলে এত আওয়াজ করছেন, এখানে কথা বলা খুব অসুবিধা হচ্ছে। ख्वातीन हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा खामोशी इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करें, बराए मेहरबानी होगी। মা বোনরা আওয়াজ করবে না, দয়া মেহেরবানি করে আপনাদেরকে বলছি। ভাই चीखना चिल्लाना बंद करें, बराए मेहरबानी होगी। আপনারা आप लोग थोड़ा करीब आ जाए, करीब आ जाए, बहुत मेहरबानी होगी। आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आप लोगों ने पूरी रात तकरीर को सुनी इंशाअल्लाह। आप लोग थोड़ा करीब आ जाए इंशाअल्लाह। आखिरी घड़ी है इंशाअल्लाह, इसके बाद दुआ होगी, कबूलियत की घड़ी है इंशाअल्लाह। এই পৃথিবীতে থাকার জন্য ख्वातीन हजरात से मेरी गुजारिश তো আমরা আজীবন থাকার জন্য কি এসেছি এই দুনিয়াতে? না, আজকে কোরআনের মাহফিল, হাদিসের মাহফিল। আমরা যেভাবে চলে যাচ্ছি আসলে আমাদের সামনে মনে হয় কোনো গুরুত্ব নেই। যে পিকচারটা আমরা দিয়েছি প্যারে হাজিরিন, এটা কাম্য ছিল না। তো তারপরেও যারা গিয়েছেন, যাই না কোনো বিশেষ কোনো জরুরতে আপনারা গিয়েছেন, কিন্তু মা বোনরা আছেন, আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি দয়া মেহেরবানি করে আপনারা একটু খামোশ হন, বাস আখিরি মোনাজাত হয়ে যাবে। কি বলবো, অনেক দূর দূরান্ত থেকে এসেছি, প্রায় এখান থেকে ১,৫০০-১,০০০ কিলোমিটার দূর থেকে এসেছি। আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি একটি কথা আমার শুনে বাস আখিরি মোনাজাত হবে, আপনাদেরকে আর কষ্ট দেব না। তো যা হোক, এই দুনিয়াটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বানিয়েছেন মানুষের জন্য, ঠিক কি না? এই মানুষ এই দুনিয়াতে বসবাস করবে, কিন্তু আজীবন থাকবে না। এই দুনিয়াতে আমরা আজীবন থাকার জন্য আসিনি, কিন্তু আমরা দুনিয়ার মোহে পড়ে আল্লাহকে বলে গেছি। জেনে রাখতে হবে, ইউ মাস্ট রিটার্ন টু আল্লাহ। তোমাকে একদিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে ব্যাক হতে হবে, রিটার্ন হতে হবে আজীবন থাকার জন্য। এই পৃথিবীতে আসি, যখন দুনিয়া থেকে আমরা বিদায় নিয়ে চলে যাব, তখন জীবনে আমাদের কেউ স্মরণ রাখবে না, রাখবে? আমরা কত আত্মীয় স্বজনকে গ্রস্ত করেছি, কবরে দিয়েছি, তারা কিন্তু দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে, তাদেরকে আমরা একবারও স্মরণ করি না, করি জীবনই করি না। ওই জন্য সুন্দর করে এই সংক্রান্ত, মৃত্যু সংক্রান্ত ছোট্ট 2 লাইন গজল আপনাদেরকে বলেই আমি 2 কথা বলবো। কত কষ্ট করে তুমি করলা সাদের বাড়ি, সেই বাড়িতে ঠাই হবে না, যাইতে হবে ছাড়ি। কত কষ্ট করে তুমি করলা সাদের বাড়ি, সেই বাড়িতে ঠাই হবে না, যাইতে হবে ছাড়ি। মোহ মায়ার টানে তুমি খোদার বিধান হইল না, মোহ মায়ার টানে তুমি খোদার বিধান হইল না। যাদের লেগে করলি কামাই, মরলে তোর চিনবে না। যাদের লেগে করলি কামাই, মরলে তারা চিনবে না। থাকতে সময় করো আমল, ঈমান করো খাঁটি। থাকতে সময় করো আমল, ঈমান করো খাঁটি। শেষ ঠিকানা তোমার আমার 3.5 হাত বাটি। শেষ ঠিকানা তোমার আমার 3.5 হাত মাটি। আজকে মরলে কালকে 2 দিন, পরের দিন কেউ কাঁদবে না। আজকে মরলে কালকে 2 দিন, পরের দিন কেউ কাঁদবে না। যাদের লেগে করলি কামাই, মরলে তারা চিনবে না। যাদের লেগে করলি কামাই,
মরলে তারা চিনবে না থাকতে সবাই করো ইমান করো খাঁটি থাকতে সময় করো আমল ইমান করো খাঁটি শেষ ঠিকানা তোমার আমার 3.5 হাত মাটি শেষ ঠিকানা তোমার আমার 3.5 হাত মাটি ও শেষ ঠিকানা তোমার আমার 3.5 হাত মাটি ঠিক করে বলে সুবহানাল্লাহ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে বের হাজির ওই জন্য আর ভূমিকা নেই বিনা কোনো ভূমিকা নেই বিনা কোনো ভূমিকায় আপনাদেরকে বলছি আপনারা দয়া মেহেরবানি আমার সঙ্গে একটু আওয়াজ দিয়া এটা আমার সঙ্গে পড়ো আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম প্রতারিত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আমরা পানা চাইলাম শুরু করলাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নামে যারা হাজিরিন আপনাদেরকে বলতে চাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন আমরা মানব হিসাবে এই দুনিয়াতে এসেছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি আমাদেরকে ফার্স্ট কোয়ালিটি আর হাই কোয়ালিটি তিনি বানিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছে ঠিক না করে কম পৃথিবীতে কেন মাহবুবের উপরে সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে বিশ্বাস করে ঠিক কি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি আমাদেরকে কোরআন কারীম দিয়েছেন কি দিয়েছেন দেখো কোরআন কারীম এই কোরআন কারীমকে শুদ্ধভাবে বোঝার জন্য বিশুদ্ধ তেলাওয়াত করার জন্য এই মাদ্রাসা দরকার ঠিক না নামাজের মধ্যে যদি মানুষ ওযু না করে নামাজ কি হইবে না আওয়াজ চাই ভালো করে দরকার আছে হইবে নামাজ হইবে না কোন মানুষ দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারে কিন্তু সেই ব্যক্তি অলসতা প্রদর্শন করে বসে নামাজ পড়ছে ওর নামাজ কি হইবে না নামাজ হবে না জায়গা পবিত্র আছে কিন্তু তারপরেও গরু যেখানে পেশাব করে দিয়েছে সেখানে পেশাব করছে জোরে কোন নামাজ হইবে না নামাজ হবে না তাহলে নামাজের জন্য যেমন ওযু প্রয়োজন জরুরি তেমন নামাজের জন্য কিরাত বিশুদ্ধ হওয়া জরুরি ঠিক কি না ঠিক যদি কোরআনের কিরাত ভালো করে পড়তে না পারি জীবনে কি নামাজ হইবে নামাজ হবে না এই মাদ্রাসাগুলো হচ্ছে বিশুদ্ধ কোরআন তেলাওয়াত করার একটি কেন্দ্র জোরে কথা সুবহানাল্লাহ আসলে এই কিতাবটা কার আল্লাহ কার কিতাব আল্লাহ সুবহানাহু এই কিতাব বিশ্বনবী জনাব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল হয়েছে আল্লাহ নিজের থেকে কোনো কথা বলেছেন কি নিজের থেকে কোনো কথা বলেন নিজের মস্তিষ্কে রচিত কোনো জুমলা বাক্য নবীজি তিনি বলেন নাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেছেন ওয়া মা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন্নাহু ইল্লা ওয়াহয়ুন ইউহা আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গোটা বিশ্বের মানুষকে জানিয়ে দিলেন বান্দারে আমার নবীজি যেই কথাগুলো তোমার সামনে বলে যেই কথাগুলো তিনি প্রচার করেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি নিজের প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে মানুষকে তাবে করে তিনি কথাগুলো বলেন না ইন্নাহু ইল্লা ওয়াহয়ুন ইউহা সেই কথাগুলো সেই মেসেজগুলো তিনি তোমাদের সামনে পেশ করবেন যেগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবীজিকে দিয়েছে সুবহানাল্লাহ আমাদের কাছে থাকবে আমরা লাঞ্ছিত হব বঞ্চিত হব ভীত সন্তুষ্ট হব এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন পাঠান নাই
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন নবীজি তাহা মা আনজালনা আলাইকাল কুরআনা লিতাশকা নবীজি কোরআনে আপনার কোন নাযিল করি নাই কোরআন থাকবে আপনার কাছে নবীজি আপনি বিদ্যুৎ সন্তুষ্ট হবেন বদনসিব হবেন মুবারক হবেন নবীজি এই জন্য কোরআন নাযিল করি নাই কোরআন থাকবে সেই কাছে সেই যদি লাঞ্ছিত হবে বঞ্চিত হবে বিদ্যুৎ সন্তুষ্ট হবে ওদের ভিতর ডর থাকবে ভয় থাকবে হিংসা থাকবে এই জন্য কোরআন আমি আল্লাহ নাযিল করিনি কেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাকলেন ফামান তাবিআহু ফালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যারা কোরআন মেনে জীবন পরিচালনা করবে যে ব্যক্তির ভিতর কোরআন থাকবে যে সমাজের ভিতর কোরআন থাকবে যে রাষ্ট্রের ভিতর কোরআন থাকবে সেই রাষ্ট্রের ভিতর ব্যক্তির ভিতর পরিবারের ভিতর কোনো ডর থাকবে না ভয় থাকবে না টেনশনও থাকবে না জোরে গান সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলতে চাই ভাইরা আমার কোরআন আছে আমাদের কাছে কিন্তু আমরা লাঞ্ছিত বঞ্চিত সারা বিশ্ব হিমার খাই ঠিক কি না আসলে কোরআন তো আছে কিন্তু কোরআনের কনস্টিটিউশনগুলো আমরা জীবনে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই না চার ফলশ্রুতিতে গোটা বিশ্বব্যাপী আমরা মাথা নত করে জীবন যাপন করতে চলে কাটতে কি না ঠিক না আজকে মাথা নত করে জীবন যাপন করতে ভিতরের মধ্যে একটা ভয় কাজ করছে আমরা ভিতর সন্তুষ্ট বাতিল আমাদেরকে রক্তচক্ষু দেখায় আমাদেরকে হুমকি দেয় মাথা নত করে শিয়ালের মতো জীবন যাপন করতে চলে কাটতে কি না বিড়ালের মতো জীবন যাপন করছে আল্লাহ বলে বান্দারা আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন এই জন্য দেই নাই মাথা নত করে তোমরা জীবন যাপন করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়ে বলে ওয়ালা তাকিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আলাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন আল্লাহু আকবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে বান্দারে টেনশন করতে হবে না চিন্তা করতে হবে না বান্দারে আনতুমুল আলাউনা আমি রাব্বুল আলামিন বলে দিলাম মাথা উঁচু করে জীবন যাপন করতে পারবা ইজ্জতের সহিত জীবন যাপন করতে পারবে মাথা উঁচু করে সম্মানের সহিত তোমরা জীবন যাপন করতে হবে বান্দারে তোমরা শুধু একটা ওয়াদা আমি আল্লাহকে দাও কুনতুম মুমিনিন তোমরা একবার মুমিন হয়ে যাও মুমিন হও গোটা বিশ্বে তোমাদের মাথা উঁচু করে দেওয়ার দায়িত্ব আমি আল্লাহ সুবহানাল্লাহ আজ আমরা মুমিন হতে চাই মানুষ একটা মশার ভয় প্রতিনিয়ত মশারির তলে ঢুকে কি বুড়া কি বুড়ি কে ছেলে কি মেয়ে সবাই একটা মশার কামড়ের ভয়ে মশারির তলে ঢুকে না কি কর ঢুকে না ওই মুসলমানটাই আল্লাহর ভয় মসজিদ ঢুকতে পারে না ঠিক কি না তাহলে একটা মশাকে যতটুকু আমরা মুসলমানেরা ভয় করেছি অতটুকু আল্লাহকে ভয় করতে পারিনি মুসলমান হয়েছি আর দাবি করেছি বিশাল বড় ইমানদার নামের শুরুতে মোহাম্মদ থাকলে মুসলমান হওয়া যায় না ইসলামিক নাম হইলে মুসলমান হওয়া যায় না কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আধার কার্ড দেখে জীবনে জান্নাত দিবে না জোরে কর ঠিক কি না ঈমান দেখে দিবেন আজ দুনিয়ায় এসেছো মন লাগাচ্ছো জি লাগাচ্ছো আল্লাহকে ভুলে গেছো হ্যাঁ যে আল্লাহ তোমার সব কিছু দিলে সেই আল্লাহকে ভুলে গেলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাকতে বলে বান্দারে হাল আতা আলাল ইনসানি হিনুম মিনাদ দাগারি লাম ইয়াকুন শাইয়াম মাযকুরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কয় বান্দারে মানুষের কাছে কি এমন সময় আসে নাই এমন কি সুযোগ আছে